जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अब बात होगी बच्चों के डिप्रेशन के हवाले से। ये तो एक क्वेश्चन बन गया कि क्या वाकई बच्चों को भी डिप्रेशन होता है, क्या बच्चे भी डिप्रेशन का शिकार होते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मोनिका असगर, जो बच्चों के डिप्रेशन के हवाले से बात करेंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू। आपको बस देख के गाना याद आता, आज तो नहीं बोलूँगी हमेशा ही वो गाना याद आ जाता है लोग समझ गए कौन सा गाना। बिल्कुल। अच्छा जी, चलिए जी, बच्चों के डिप्रेशन के ऊपर बात करते हैं। क्या वाकई बच्चों को डिप्रेशन होता है? जी हाँ, बच्चों को डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी होती है बच्चों को। आजकल तो ओसीडी बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है बच्चों के अंदर। अगर मैं आपको सच बताऊं तो अगर आज से मैं 15 साल पहले लगा लूं, जब व्हेन आई स्टार्टेड माय रेजिडेंसी, जब मैंने काम करना शुरू किया था साइकाइट्री में, तो हमारे पास जो पीड साइकाइट्री थी वो सिर्फ लिमिटेड होती थी मेंटल रिटार्डेशन, ऑटिज्म, इन सब चीजों पे। आजकल वाले नहीं थे। अब जो और एंजाइटी और डिप्रेशन के साथ बच्चे बहुत लीस्ट लाइकली रिपोर्ट करते थे। वजह क्या हो रही है ये? सबसे पहले तो बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माँ बाप की मेंटल हेल्थ के साथ। ठीक है। और आजकल जो पेरेंट्स हैं वो इस बात के लिए बॉदर नहीं करते कि हमारा जो रवैया है एक दूसरे के साथ, उसका डायरेक्टली क्या असर होगा बच्चे की सेहत के साथ। हमने पहले ज़माने में देखा कि हमारे बड़े बुजुर्ग भी होते थे, तो वो आपस में जब गुफ्तगू कर रहे होते थे, आपस में अगर दोनों के दरमियान कोई नाराज़गी भी होती थी तो वो बच्चों तक नहीं आती थी। बिल्कुल बिल्कुल। या वो माँ बच्चों से नहीं कहती थी देखो तुम्हारा बाप क्या कर रहा है, या बच्चे जब वालिद बच्चों को नहीं कहते देखो तुम्हारी माँ ने मेरे साथ क्या किया। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे विक्टिम बना देते हैं कि भाई ये देखो तुम लोग भी देखो आकर। जी जी बिल्कुल। तुम लोग भी चेक कर। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि बच्चे सोचने पे मजबूर हैं बहुत कि क्या ज़्यादा, हो रहा है। बहुत बड़ी वजह तो यही है ना। देखिए, मैंने जैसे आपसे कहा कि सबसे बड़ी वजह यही है कि जब बच्चे देखते हैं कि माँ बाप के रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं, साउंड नहीं है, लड़ाई झगड़े बहुत फ्रीक्वेंट हो रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हो रहे हैं, या दे आर नॉट डूइंग वेल, तो उनके अंदर जो है ना एक फीलिंग आती है कि हम सेफ नहीं हैं। या फिर अगर लेट सपोज ये दोनों अलग हो जाएं एट एनी पॉइंट, तो हमारा क्या फ्यूचर होगा, या वो चीज़ उनको हमेशा वो एक फोबिया सा उनके अंदर उसी वक्त डेवलप होना शुरू हो जाता है कि अगर ये स्प्लिट हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो माँ बाप को एज वन एंटिटी देखते हैं, यानी कि एक देखते हैं। ठीक है, अगर खुदा न खास्ता वो स्प्लिट हो जाते हैं तो वो उनको उस चीज़ से बहुत खौफ आता है। तो वो जो खौफ की जो बुनियाद है वो हम बचपन में रख रहे हैं। अगर हमारे माँ बाप के बीच में लड़ाई झगड़ा है या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या होगा कि वो हम खौफ की बुनियाद बहुत, मतलब उनके अंदर एंजाइटी हम बहुत बचपन से इंड्यूस करें। और जहाँ बच्चे ये देखते हैं कि माँ बाप एक हैं और माँ बाप के बीच में मोहब्बत है और माँ बाप जो है वो एक ही बात कर रहे हैं, ठीक है, एक ही बात करना भी बहुत ज़रूरी है कि जैसे अगर माँ ने किसी चीज़ से मना किया तो बाप भी उसी चीज़ से मना करे, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। अच्छा, बचपन से हम ये बातें सुनते आ रहे हैं कि नहीं, एक का ज़रा जोर ज़्यादा होना चाहिए, एक ज़रा ज़्यादा जो है वो बोल दे, दूसरा ज़रा थोड़ा नरम मिजाजी से काम करे। तो ये चीज़ जो है, इसका मतलब आप कह रही हैं नहीं, दोनों को एक ही पेज पे होना चाहिए। सही है, ठीक है। अब मेरा कहने का मकसद ये है कि जैसे लेट्स सपोज अगर बाप एक बात डांट के समझाता है या बोलता है या किसी बात पे, तो हमारे यहाँ क्या होता है कि बच्चे दौड़ के माँ के पास चले जाते हैं कि जो भी जिद है उनकी अगर नहीं पूरी हो रही, तो माँ कहती है, मतलब माँ बच्चे को समझाने की बजाय क्या करती है, कहती है अच्छा छोड़ो बाप को, या उसको छोड़ो मैं तुम्हें दे देती हूँ, या फिर वो कहती है कि तुम्हारा बाप तो करता ही ऐसे है। ठीक है, तो इसका मतलब है आप जो है वो उसकी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं। ठीक है, बच्चे को आप 2 मैसेजेस दे रहे हैं। ठीक है, तो उसको कभी भी क्लैरिटी नहीं आएगी कि क्या सही है और क्या गलत है, या मुझे किस तरह बिहेव करना है। तो अगर वही बात माँ प्यार से समझाए ना कि भाई देखो तुम्हारा बाप सही कह रहा था बेटा, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, या तुम्हें ये चीज़ नहीं मांगनी चाहिए, या मतलब XYZ, तो देखा जाए तो एक बैलेंस रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, इस पे अलामात क्या होते हैं? बच्चे का पता कैसे चलेगा कि इस वक्त डिप्रेशन का शिकार है? देखिए, बच्चों में सबसे पहले वो अलामात तो तकरीबन वही होती हैं जो बड़ों के अंदर होती हैं, लेकिन जैसे लेट्स सपोज खामोश रहेगा बच्चे के अंदर जो है, आप फंक्शनली आप उसको देखेंगे स्कूल में अच्छा परफॉर्म करना छोड़ देगा, हमेशा प्री ऑक्यूपाइड रहेगा, अलग अलग आइसोलेट रहेगा, दोस्तों के साथ खेलेगा नहीं,
اچھا دوسری بات ایک ڈر خوف کی کیفیت میں رہے گا, چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر اس کے اندر ایک جو ہے نا ڈر خوف ہوگا. کچھ بچے جو ہے وہ بیہیویئر ایب نارمیلٹیز کے ساتھ بھی پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ عجیب سا بیہیویئر ہو جائے گا اس کا جو کہ ایکسپلین نہیں ہوگا, مطلب جیسے جھٹکے لگ رہے ہیں خام خامے میں. اب اگر آپ اس کو دیکھیں سائیکولوجیکلی, مطلب اگر آپ اس کی سارے ٹیسٹ ویسٹ کرائیں تو وہ سب نارمل آئے گا. وہ لگے گا ایسے کہ شاید اس کو فٹ پڑ رہا ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ہو رہی ہے لیکن ہو نہیں رہا. وہ سائیکولوجیکل چیزیں ہیں ساری. یا وہ جو ہے بولے گا مجھے درد ہے جسم میں بہت زیادہ, یا وہ بہت زیادہ کرینکی ہو جائے گا. یہ بھی جب ضد بہت بڑا ایک جو ہے نا وہ ہے. اپنے آپ کو بچے مارنا شروع کر دیتے ہیں, دیواروں پہ بینگ کرنا, روتے بہت زیادہ ہیں, روتے بہت زیادہ ہیں کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آتا ایگریشن کہاں سے نکالیں, ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اچھا بچوں کی تربیت میں اس میں بہت زیادہ کیسی تربیت کرنی چاہیے ان کو؟ ماں باپ تو اچھے ان کے ساتھ ہوتے ہی ہیں, لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ سامنے کوئی بات نہ کریں, بچوں کے سامنے کوئی بات نہیں کریں کہ بچہ معصوم ہوتا ہے اس وقت, لیکن بچوں کو ایجوکیٹ کرنا بھی تو ضروری ہے. تو یہ ماں باپ کو بتانا بہت ضروری ہے کہ کس طرح سے ان کو ایجوکیٹ کریں, کس طرح سے ان کو انٹرٹین کریں. دیکھیں بچوں کو آپ نے اس طرح ایجوکیٹ کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تو بچے کو یہ یقین دلانا ہوتا ہے کہ وہ ایک سیف انوائرمنٹ میں ہے, سب سے امپورٹنٹ چیز. ٹھیک ہے, بچہ اپنے دل کی کوئی بھی بات آپ سے کر سکتا ہے, اسکول کی کوئی بات, دوستوں کی کوئی بات, کیونکہ آج کل وہ جنریشن اب وہ ختم ہو گئی ہے کہ جب آپ جو ہے ڈر سے یا خوف سے بچوں کو کنٹرول کرتے تھے, یا وہ ایک جیسے کہتے ہیں اب وہ دور نہیں رہا. ٹھیک ہے, تو کیونکہ جب بچہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو وہ اتنی ساری چیزیں ہیں. دوسری بات موبائل, یہ ہمارا سوشل میڈیا ہے, اس نے بچوں کو پتہ نہیں کیا کچھ سکھا دیا ہے جو کہ ان کا برین ابھی وہ اس کو پروسیس نہیں کر پاتا ہے. اچھا یہ موبائل کی ایک بات میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جو گیمز وغیرہ آتی ہیں جس میں گنز کی گیمز ہیں, بلٹس کی گیمز ہیں, فائٹنگ ہے, تو یہ کیا بچوں کی اپنی نشو و نما میں یا ان کی ذہنی نشو و نما میں کیا کوئی نیگیٹو اثرات لے کر آتی ہیں؟ جی بہت زیادہ. یہ اس پہ تو میں نے پہلے بھی شاید اسی شو پہ بات کی بھی ہے, لیکن یہ کہ بچے جو ہیں نا وہ ڈی سینسٹائز ہو رہے ہیں ان سب چیزوں سے. جیسے کہ آپ اگر لیٹس سپوز گن دیکھتے تھے پہلے, یا شوٹ کرتے ہوئے آپ کسی کو دیکھتے تھے, یا خدا نخواستہ اگر کوئی ایسا ہو جاتا تھا تو لوگ ٹرامیٹائز ہو جاتے تھے, لوگ پریشان, خوف آتا تھا, ایک ڈر خوف تھا انسان کے اندر. اب سوشل میڈیا نے ہمیں بہت زیادہ ڈی سینسٹائز کر دیا ہے کہ ہمیں ایسے ایسے کلپس دیکھنے کو ملتے ہیں, ایسی ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں جہاں لوگوں کو مارا جا رہا ہے, جہاں لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. پھر ایسی گیمز ڈیولپ ہو گئی ہیں بہت زیادہ. اچھا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, ابھی پچھلے دن ہوئی میں ایک جگہ پر گئی, یہاں پر ہی ہمارے بہت ہی پوش علاقے میں ایک بہت بڑی اسکرین لگی ہوئی ہے, اور وہاں پر ایک پورا انہوں نے واکنگ ایریا بنایا ہوا ہے, فوڈ اسٹریٹ بنائی ہوئی ہے. اچھا اس اسکرین پر ٹیکن کھلایا جا رہا ہے, اب ہر کوئی ٹیکن وہاں پہ کھیل رہا ہے. اچھا اب میں جانا وہاں پہ چھوڑ دیا. اس کی وجہ یہی تھی کہ مجھے ڈھس 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 جو آوازیں آنی تھی نا میرے کان میں لگتی تھی, بیکاز آئی ڈونٹ لائک دس نوائز. ہم نے بچپن سے نوائز نہیں سنی ہوئی ہے تو ہمیں اچھی نہیں لگ رہی تھی. اچھا وہاں پہ میں بچوں کو دیکھ رہی تھی, چھوٹے چھوٹے بچے, اور اتنے غور سے دیکھ رہے تھے. اب وہ پبلک پلیس ہے, بالکل ہمارے یہاں پر کوئی بھی پبلک پلیس کے لیے ایسا انتظام نہیں ہے کہ وہاں پر ان کو انٹرٹینمنٹ دی جائے بنسبت اس کے آپ ٹیکن گیم کھلا رہے ہیں بچوں کو. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک چھوٹا بچہ بھی وہاں پہ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے, کھیل بڑے رہے ہیں لیکن اس کی آواز, اور وہ بچہ کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے, اور اس کے اوپر اب امپیکٹ کیا پڑے گا. میں نے کہا, جب میں نے اس چیز پہ ایشو اٹھایا, میں نے کہا بھائی اس کو یہاں پر نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی کو آپ کو گیمنگ ایریا بنانا ہے, شوڈ بی کلوز ایریا, جس کو پے کر کے ہر کوئی جائے, اور ہر ایک کو آپ زبردستی جبرنا, تو یہ تو آپ ہر ایک کو آپ پروموٹ کریں. لوگوں نے اچھا لوگ کیسے بے حس ہو گئے ہیں, لوگوں کی بات بتا رہی ہوں, ماں باپ تو کیا ہوا. ہاں بالکل, یہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ والدین کو بھی انڈرسٹینڈ نہیں کرتے بات, وہ ہر ایک کو کہتے تو کیا ہوا. ہاں بالکل. ہمارے یہاں کیا ہو گیا ہے کہ ہم شاید خود بہت زیادہ ڈی سینسٹائز ہو گئے ان چیزوں کو لے کر. ہم اس طرح کی چیزیں یا ان کو پتہ نہیں بچوں کی پرورش کیسے کرنی ہے. بالکل, مجھے تو ایسے لگتا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے. انہوں نے جو ہے نا ایک ایزی وے آؤٹ ہے کہ بچوں کو اس طرح کے انٹرٹینمنٹ میں انوالو کر دیا جائے, اور وہ خود
जस्ट टू टेक सम टाइम आउट ऑफ ऑल दैट। मतलब एक जैसे नहीं मोबाइल पकड़ा दिया या कोई गेम चला दी या कुछ कर दिया, वो बच्चा उसमें प्री ऑक्यूपाइड हो जाएगा 2-3 घंटे में, माँ को टाइम मिल जाता है जो भी उसने काम करने हैं, जो कुछ भी है। परवरिश का तो फुकदान है। वही बिल्कुल परवरिश में अब वो चीज़ें आ ही नहीं रही है ना, क्योंकि अब बच्चों को हम घर से तो बाहर नहीं जाने दे रहे कि भाई बाहर एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, या बाहर अब आजकल चाइल्ड अब्यूज़ और ये सब कुछ बहुत ज़्यादा, हर कोई बहुत ज़्यादा वो हो गया है। जैसे हम तो मतलब गली मोहल्लों में खेल खेल के बड़े हो गए ना। हमारा तो ये होता था कि बस पड़ोसियों लेकिन के तब घर भी भी चले हमारे ये गए। होते थे कि कोई ना कोई बड़ा ना वहाँ पे खड़ा हुआ होता था। हाँ बिल्कुल, हम थोड़ा लोग बहुत। कभी भी ऐसे अकेले फिर भी हाँ, नहीं जाते, मतलब कोई ना कोई बड़ा हमारे साथ मौजूद। एग्जैक्टली। अब तो ये चीज भी नहीं है ना। अब वो कह रहे हैं हम क्यों इतना, मतलब किसी के पास शायद इतना टाइम नहीं है कि क्योंकि पहले ये क्या होता था। टाइम नहीं, बच्चे, मैं कहती हूँ जब आप पैदा कर रहे हो बच्चे, बिल्कुल इट्स सच बिग बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल आई थिंक इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत समझने की जरूरत, इसके बिल्कुल ऊपर तो पूरे पूरे सेशंस माँ बाप के लिए होने चाहिए कि वो अंडरस्टैंड करें कि बच्चों की परवरिश कैसे करनी है। कुछ नहीं तो जाकर आप, इतनी सारी वीडियोस बनी हुई है एंड दोज आर प्रो वीडियोस, वो बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं जी होती है। बिल्कुल वहाँ बिल्कुल। जाके आप देख लें कि बच्चों की परवरिश कैसे करें। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत थैंक यू। शुक्रिया। बहुत आज आपने इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह कभी हम फिर एक और सेशन पे बात करेंगे और ठीक है, सब्जेक्ट पे बात करेंगे। इसके ठीक है। साथ ही नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।